Bon, écoutez, c'est une déclaration qui me fait rire. Je pense qu'il y a moyen pour lui, et je le lui dirai aussi, de se reconvertir en politique. Mais pour se reconvertir en politique, il faut savoir s'informer. Et savoir s'informer à un tel niveau de responsabilité, c'est un exercice minimum. Pour ne pas justement faire le relais des propos qui sont d'une extrême gravité et pour lequel il peut même être appelé à répondre devant la justice. Parce que vous savez, et ce n'est pas la première fois que je veux le dire ici, le président de la République a déjà plusieurs fois tenu de réunions d'état-major à certaines, j'ai été associé, où il a dit de manière claire et ferme que aucun officier de forces armées de la République démocratique du Congo ne peut collaborer avec une quelconque force négative. Ici, c'est un ensemble, donc tout ce que vous pouvez avoir comme assemblage de groupes Maï-Maï, etc., et surtout pas avec les FDLR qui sont des forces génocidaires qui, je dois le rappeler, tuent d'abord les Congolais. Alors, comment vous pouvez penser que l'on intègre dans l'unité d'élite qui s'assure de la sécurité du président de la République de forces comme celle-là? Et comment, intellectuellement, vous pouvez soutenir une telle initiative? Si ce n'est, et c'est compréhensible par rapport au contexte électoral, vouloir verser dans la diabolisation et dans la basse politique. J'espère qu'ils pourront, comme je l'ai dit souvent, quitter la périphérie et venir sur des vrais sujets. Je voudrais me faire compléter sur cette question par les générales qui peut nous dire un peu plus, parce que lorsqu'on parle de la collaboration de forces armées de la République démocratique du Congo avec de forces négatives, on en parle pour certains, et c'est l'argument du Rwanda, pour dire, écoutez, parce qu'il y a des FDLR, nous avons une force terroriste des M23 qui tue, qui massacre, qui viole de manière décrite par les rapports, que ce soit de Human Rights Watch ou des experts des Nations Unies. Mon général. Bon. Ni amakuru rero aherutse gushyirwa hanze n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yemeza ko kuri ubu ngubu mu barinzi ba Tshisekedi ngo hasigaye hujujwemo nibo bujujwemo n'aba genocideri ba FDLR, nibo bujujwe mu bajepe ba Tshisekedi, nk'uko uyu umwe mu bayobozi bakomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherutse kubyemeza. Mu kanya gato cyane gashize, nk'uko utangiye ubibona mu mashusho, nta gace gato k'amashusho tukugejejeho, ni ikiganiro n'abanyamakuru. Umuvugizi wa FARDC yagiranye n'abanyamakuru, ariko ntabwo yari wenyine, ahubwo ari kumwe n'umuvugizi wa guverinoma, Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Muri icyo kiganiro bagiranye n'itangazamakuru banakomoje ku bijyanye n'aba bajenosideri ba FDLR binjijwe mu bajepe. Kugira ngo rero bisobanukirwe neza imvo n'imvano yabyo, biradusaba ko tubanza gusubira inyuma gato, tukabanza kukugezaho inkuru yemeza ko mu basirikare barinda Tshisekedi harimo FDLR, nk'uko biherutse kwemezwa na Corneille Nangaa. Hanyuma rero tuze no gukomereza ku bijyanye n'icyo Patrick Muyaya ndetse n'umuvugizi wa FARDC babivuzeho. Ni Corneille Nangaa wahoze akuriye komisiyo y'amatora muri Kongo Kinshasa yatangaje ko abarwanyi b'umutwe wa FDLR basigaye bari mu bagize umutwe ushinzwe kurinda perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Chilombo. Icyo gihe yagaragaje ko byabayeho bitewe n'umusaruro muke w'ibihe bidasanzwe byashyizwe mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ni mu mpera za Mata umwaka wa 2021 nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yashyizeho ibihe bidasanzwe mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri, nyuma y'imyaka myinshi cyane zarayogojwe n'imitwe yitwaje intwaro. Kivu y'amajyaruguru ndetse na Ituri na maginga yangaya ibihe bidasanzwe nubwo bigihari, imitwe yitwaje intwaro yakomeje kwiyongera, ndetse rero n'umutekano muke wakomeje kuhagaragara. Uva icyo gihe rero Tshisekedi yahise anakuraho ubutegetsi bwa gisivile bwayoboraga icyo gihe ziriya ntara zashyiriweho
ibihe bidasanzwe, hanyuma rero asimbuza ubwo butegetsi bwa gisivile ubwa gisirikare. Ni mu rwego rwo kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Mai Mai, ADF, Codeco ndetse n'indi itandukanye. Nyuma y'imyaka irenga 2 ibihe bidasanzwe bishyizweho, ni imyaka 2 n'amezi 3, abenshi mu bategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage bagahuriza ku kuba nta musaruro byigeze bizana muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri. Ni mu bakemanga umusaruro w'ibihe bidasanzwe barimo rero n'uyu Colonel Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo Seni, wagaragaje ko iki gitekerezo cyo gushyiraho biriya bihe bidasanzwe ngo ko cyari umutego wo gusenya inzego zayoboraga Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, inzego za gisivile. Nanga uri mu bazanahatanira kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Kuboza uyu mwaka, yagaragaje ko biriya bihe bizwi nka état de siège kuri ubu byahindutse igikoresho cyo guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara ubutegetsi bufatanya n'inzego za gisirikare bakagabanya ibitero ku gihugu. Yavuze ko bitangaje kubona imitwe yitwaje intwaro ya Kongo yagombaga kurandurwa burundu, kuri ubu ngubu isigaye iri kwiyongera umunsi ku wundi, ariko noneho ikibabaje kurushaho ngo nuko iyo mitwe yagombaga guhashywa kuri ubu ngubu noneho ngo yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yatanze urugero kuri FDLR isigaye ngiri mu basirikare bashinzwe kurinda Tshisekedi n'abandi bayobozi bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga icyo gihe yagize ati ntituzi ubufindo bwabayeho, ariko Mai Mai yahindutse Wazalendo. Ikindi hari bamwe mu bagize FDLR bari mu barinda umukuru w'igihugu habaye Kinshasa na Lumumbashi. Yunzemo ko hejuru y'ibi ngo umutwe wa Codeco umaze imyaka ukorera ubwicanyi mu ntara ya Ituri ngo usigaye wibona nk'uwahawe ibikoresho n'imashini zo gucura amabuye y'agaciro abarizwa muri kariya gace. Ku bwa Colonel Nanga ngo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde we yagakwiye kuryozwa ari amakosa yose, ikindi Kinshasa ngo igahagarika gukomeza kugira abo yita ba mwana kubera ibibazo biyugarije. Uyu munsi rero nk'uko twatangiye tunabikomozaho, nibwo habaye ikiganiro n'abanyamakuru cyari kiyobowe na Patrick Muyaya ndetse n'umuvugizi wa FARDC, bakaba bakomoje kuri uyu Colonel Nanga uherutse kwemeza ko FDLR ngisigaye irinda cyangwa se barizwa mu bajepe ba Tshisekedi muri Lumumbashi ndetse na Kinshasa. Patrick Muyaya yasubiza ikibazo cy'umunyamakuru wari umubajije niba koko ibyo yavuze ari ukuri. Yavuze ko rero ngo ibingibi bigomba ngo gufatwa nk'ikibazo gikomeye cyane, ku buryo rero ngo Colonel Nanga akwiye ngo kugezwa mu rukiko ngo agasobanura ibyo yagiye kubeshya ngo kubera yuko ngo FDLR n'abajenosideri. Ntabwo rero wafata abajenosideri bishe abantu mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo binjize mu gisirikare cya leta, by'umwihariko noneho mu barinzi b'umukuru w'igihugu. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho Patrick Muyaya akaba n'umuvugizi wa guverinoma yamaganiye kure ibijyanye n'ibi Colonel Nanga yatangaje, hanyuma rero anavuga ko bishobora kuzamugeza mu nkiko. Ngayo nguko rero nawe ubwawe watangiye wibonera amashusho. Reka tube duhiniye ahangaha ibijyanye n'iki kiganiro. N'ingingo nyinshi zagarutsweho zirimo rero n'ibihe bidasanzwe bigomba guhagarikwa. Bagarutse ku bijyanye n'ibyo Amerika yatangaje ku bijyanye na FDLR yarunzwe ku mupaka. Ibyo byose turagenda tubikugezaho mu nkuru zacu zitaha.